नासा ने जन्नत से आने वाले फरिश्तों की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नासा के साइंसदानों ने अजीब व गरीब आवाज़ें रिकॉर्ड की हैं। क्या ये आवाज़ें 7 आसमानों के ऊपर से आ रही थीं? अहादीस में भी इन आवाज़ों का जिक्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खला से आने वाली इन आवाज़ों के बारे में क्या इरशाद फरमाया? इन तमाम बातों के बारे में हम अपनी आज की इस वीडियो में बात करेंगे। लिहाजा इन कीमती मालूमात को मुकम्मल जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हाल ही में एक वायरल होती वीडियो में नासा की तरफ से रिकॉर्ड की गई अजीब व गरीब आवाज़ों का मजमुआ सामने आया है। ये आवाज़ें काफ़ी खौफनाक और दिल को दहलाने वाली हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरत की बात तो ये है कि इन आवाज़ों की जो तफसीलात बयान की गई हैं वो हू बहू वैसी हैं जैसी आवाज़ों के बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज से वापसी पर उम्मत को बताया था। नासा की तरफ से शेयर की गई वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ आ रही हैं जो सुनने में बेहद खौफनाक लगती हैं। यूँ लगता है जैसे कोई चीज़ क्रैक हो रही है। इन आवाज़ों की डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि ये वो आवाज़ें हैं जो खला में पहली बार सुनी गई हैं। साइंसदानों के ख्याल में ये आवाज़ें शायद ज़मीन के अंदर से आ रही हैं या फिर खला में ही मौजूद किसी और सैयारे से आ रही हैं, लेकिन फ़िलहाल इसके मुताल्लिक 100% यकीन से कुछ नहीं कह सकते। प्यारे दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से अगर हम गौर करें, जैसा कि कुरान पाक में भी मुसलमानों को इस कायनात के हर असरात पर गौर करने की तरगीब दी गई है, इसी तरह अगर हम इन आवाज़ों पर गौर करें और कुरान और हदीस से इसकी वजाहत ढूंढें तो हम देखेंगे कि कुरान पाक की सूरह असरा की आयत 14 से 44 में बयान हुआ कि 7 आसमान, ज़मीन और जो इनमें है सब उसकी तस्बीह करते हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जो इसकी तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। बेशक वो बड़ा बुर्दबार मुआफ़ करने वाला है। लेकिन आज तक साइंसदानों ने हमेशा कुरान और सुन्नत के इस बयान की नफ़ी की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन आवाज़ों का जिक्र किया था ऐसी कोई आवाज़ हो ही नहीं सकती। उनके ख्याल में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या मेराज के दौरान सुनी जाने वाली जिन खौफनाक आवाज़ों का जिक्र किया है वो कैसे सच हो सकती हैं, जबकि खला एक वैक्यूम है और खला में आवाज़ सफ़र नहीं कर सकती। दोस्तों, गैर मुस्लिम और मगरबी साइंसदानों के इन साइंसी दलाइल के बावजूद हम मुसलमानों को 1% भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा हदीस पर शक नहीं था और ना ही हो सकता है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज के बाद जो कुछ भी बयान किया और जितनी बातें भी अपनी उम्मत को बताई हैं वो हर्फ बहर्फ सच हैं। इन्हीं बयानात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर के दोज़ख में गिरने का वाक़या भी बयान किया है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद मैंने एक आवाज़ सुनी जिसने मुझे खौफज़दा कर दिया। जब मैंने पूछा कि क्या है तो जवाब आया कि ये वो आवाज़ उस चट्टान की थी जिसे 70 साल पहले जहन्नुम की आग में डाला गया था। वो चट्टान अभी अपनी जगह उतरी है और अपनी जगह पर सेट हो गई है। इस हदीस मुबारका पर भी गैर मुस्लिम साइंसदानों का यही कहना था कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारा ईमान और अक़ीदा हमसे इस बात का तकाजा करता है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई एक एक बात पर दिलो जान से ईमान ले आएँ, चाहे साइंस इस पर कोई दलील दे या ना दे। दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस मुबारका में हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते और मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। आसमान कड़क रहा है और उसे कड़कना चाहिए क्योंकि उसमें 4 उंगलियों के बराबर जगह भी नहीं है, लेकिन वहाँ एक फ़रिश्ता अल्लाह को सजदा कर रहा है। खुदा की कसम, अगर तुम वो जान लेते जो मैं जानता हूँ तो तुम बहुत कम हंसते और ज़्यादा रोते, और तुम कभी भी अपने बिस्तरों पर औरतों से लुत्फ़अंदोज़ ना होते, और तुम अल्लाह से फ़रियाद करते हुए सहराओं और जंगलों में निकल जाते। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से ज़ाहिर होता है कि वाक़या मेराज के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी देखा और क़यामत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी अपनी उम्मत को बताया वो सब इतना हैबतनाक है कि अल्लाह ताला के सामने हाज़िरी के खौफ से एक मुसलमान के रोंगटे खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ गैर मुस्लिम साइंसदान हैं जो इन सब हकीकतों को झुटला कर इस सब के हवाले से साइंसी दलील तलब करते रहे, लेकिन अब खला से आने वाली इन अजीब व गरीब आवाज़ों ने साइंसदानों को एक मरतबा फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि खला से ये आवाज़ें कैसे आ सकती हैं। मौजूद दोस्तों, अल्लाह की बनाई हुई इस इतनी बड़ी कायनात में बेपनाह मखलूक़ात मौजूद हैं जिनका हिसाब लगाना भी मुश्किल है।
کئی مخلوقات ایسی ہیں جنہیں ابھی تک دریافت نہیں کیا گیا۔ آئے روز ہم سنتے ہیں کہ ایمیزون کے جنگلوں سے کوئی نئی مخلوق کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اسی طرح نہ صرف زمین بلکہ خلا میں بھی کئی اسرار موجود ہیں جن سے ابھی پردہ اٹھانا باقی ہے۔ یہ کائنات جس قدر وسیع ہے، اس میں موجود مخلوقات بھی اتنی ہی زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس رب کائنات کا کہنا ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کو بے حد عزیز رکھتا ہے اور زمین پر بنائے گئے اپنے خلیفہ انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ سوائے انسان کے دنیا کی ہر مخلوق، چاہے وہ انسانی آنکھ سے دکھائی دے یا نہ دے، ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کی وسعت کا ذکر فرمایا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ فرشتے 7 آسمانوں میں اور پوری کائنات میں مسلسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے کے لیے لاکھوں اربوں فرشتے موجود ہیں جو اس بے پناہ پھیلی اور وسیع و عریض کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ چنانچہ کچھ بعید نہیں کہ سائنسدانوں کے ریکارڈ کردہ آوازیں جن کے بارے میں خود کوئی بھی بات حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے، ان فرشتوں کی آواز ان فرشتوں کی ہو سکتی ہیں۔ قرآن و حدیث کے ہر حکم میں کئی چھپے ہوئے پہلو بھی موجود ہوتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے سامنے آتے جاتے ہیں، چاہے سائنس انہیں ثابت کر سکے یا نہیں۔ ہم مسلمانوں کے ایمان پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اسی طرح آنے والی عجیب و غریب اور خوفناک آوازوں کے بارے میں بھی سائنسدان کچھ بھی کہیں، ایک مسلمان کا عقیدہ اپنی جگہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی ایسا کئی مرتبہ ہو چکا ہے کہ قرآن پاک میں کئی 100 سالوں پہلے بیان کی گئی حقیقتیں جنہیں ہمیشہ سے سائنسدانوں نے جھٹلایا تھا، بالآخر صحیح آنے پر سچ ثابت ہوئیں، جن پر کئی کافر سائنسدانوں نے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کر لیا تھا اور ایمان لے آئے تھے۔ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا ذکر ہو یا ڈائناسور جیسے جانوروں کا ایک وقت میں اس کائنات پر موجود ہونے کا ذکر ہو، یا پھر ماضی میں دفن ہوئی پرانی قبروں کا، پرانی قوموں کا ذکر ہو، قرآن پاک میں بیان کیے گئے کئی واقعات ایسے ہیں جن کی سائنسی دلیل وقت کے ساتھ سامنے آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی ہے اور مسلمانوں کو اس بات پر اکسایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پراسرار دنیا کا کھوج لگائیں اور وہ حقیقتیں ڈھونڈیں جو ایک عام آنکھ سے اوجھل ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے۔ ہمارے حصے کا کام کفار سائنسدان کر رہے ہیں، وہ نئی دریافتیں کرتے ہیں، ایجادات کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم مسلمان صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں مصروف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں مسلمان قوم ہر جگہ ظلم کی چکی میں پس رہی ہے، اور جو مسلمان انہیں بچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اپنی آنکھیں اور کان بند کیے ہوئے ہیں اور اپنی عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔